तो आज आमर हूँ कंकड़ा तरकारी आदि पत्र पोड़ा माछ टक माछ खटा हाथ लुण। हेलो हाय नमस्कार संग मैंने आशा कर भल थे। तो आज आम गोटे नुआ ब्लॉग हो दीदी दीदी किस कर दीदी सेठी अच्छी। तो चलो तो आज भिडियो टी स्टार्ट करिया। माछ आमर खिया जीव आज बुधवार आज कि बार बुधवार आज किस माछ आनिया हम कॉल करें। आम जा मार्केट चलो। A few moments later. तो ए हम घरे पहुँचगनी दीदी भात चाउल दौर कंकड़ा आनी आए शिला आटा किसी जानना मो दीदी ये चाउल धोचु चाउल गुड़ा किस बाहर प्लास्टिक चाउल बेटा सिझी नहीं बोल पकी देलु के तले कुकुड़ा खाब तू पकी देलु तो आज आम कंकड़ा तरकारी हम आउ किस हम तरकारी डेली कंकड़ा कंकड़ा सब कंकड़ा डेली कंकड़ा आम कंकड़ा मत विरक्ति मारलानी ना दीदी ना विरक्ति मारलानी कंकड़ा तरकारी डेली हो कि माछ बिक्री हो शिला माछ आनते शिला माछ तो आम कहीं खाती खुंटिया माछ कह जाए तरकारी मान कहते जहाँ पर रांधब डिम माछ शिला माछ कंकड़ा कंकड़ा से दिन कषा दीदी माछ किणुचु आम खरा हो घर भर पसंद मुझे तातुचु। तो अभी मो दीदी ये परिया काटुचु दीदी आज कहतु आप किसी कहना कहीं लाज लगी एवं चाहतु टे देखा किस कर माछ टक माछ खटा कंकड़ा कषा पत्र पोड़ा ये भात तो नहीं ना है ना तो आज आमर हूँ कंकड़ा तरकारी आदि पत्र पोड़ा माछ टक माछ खटा हाथ लुण ये मो दीदी बस तार कथा नहीं। तो आज ब्लॉग रे आम आपन को देखा आम खाइबा आम तो डेली खाइबा देखुचे ना। तो से माछटा दीदी देखा शिला माछ कंकड़ा कषा हम ये खटा हम खटा तरकारी आटा पत्र पोड़ा हम तो चुली नहीं बुढ़ा चलानी आज घसी नक दिए से पत्र पोड़ा के पत्र पोड़ कदली पत्र तो इन माछ छाड़ा जीव कढ़ार कढ़ई माछ छाड़ कढ़ई
ମୋ ଦିଦି ଏବେ ବାଟୁଛୁ ଆଉ କିସ ବାଟୁଛୁ ଦିଦି ସୋରିଷ। ଆଉ ସୋରିଷ ବାଟୁଛୁ ଆଉ ମାଛ ନାହିଁ ଆଉ ତୁ କିସ ଖାଇଦେଲୁ ମୋତେ ଦେଲୁନି ତ। ଖାଇନି କଦଳୀ ଖାଇଛୁ ତମକୁ ଜାଣିଛୁ କଦଳୀ ପତ୍ର ଯେମିତି ଯେ ମୁଣ୍ଡି କାଟୁଛୁ ନେ ମାନେ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ହବ କଦଳୀ ପତ୍ର ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ହବ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଟିକେ ଖାଇ ହେଉଛି କଦଳୀ ଚିପ୍ସ ସେଟା କିଛି କଦଳୀ ଭଜା କଦଳୀ ଚିପ୍ସ ମୁଁ କହିନି କଙ୍କଡ଼ା ଖାଯାଉଛୁ ତ ଏବେ ମସଲା ଘଷା ହେଉଛି ତରକାରୀ ନାହିଁ ଏତେ ବାହାରିଲାନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତରକାରୀ କେମିତି ହେଉଛି ଚାଲ ମସଲା କଷିକି ସେମିତି ପାଣି ଢାଳା ସରିଗଲାନି ଦିଦି ଏଠି ରାନ୍ଧୁଛୁ ବିଲାତି ପକା ହେଲା ଲୁଣ କଙ୍କଡ଼ା ନାହିଁ ସେଠି ଭାଜା ସରିଗଲାନି ଆଉ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ତରକାରୀ ଏଠି ନାହିଁ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ହେଇସାରିଲାନି ଏଇଟା ମାଛ ଦେଇ ଖଟା ଏଇଟା ହେଇଛି ନା ଏଇଟା ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇ ଖଟା ହେଇଛି ଭେଣ୍ଡି ଶିଳା ମାଛ ଦେଇ ଖଟା ହେଇଛି ଏଟା ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ଦେଇ ଗୋଟେ ଲାଲ ଝାଳ ହବ ତ ଆଉ ସବୁ ଭଲ ତ ଖରା ବେଳେ ଗୋଟେ ମସଲା ଖରା ବେଳେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଗଲାନି ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛି ଭେଣ୍ଡି କହୁଛି ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଦିଅ ଉଦା କପଡ଼ା ଧରିକି ପାଲଟିବ କପଡ଼ା ଦେଇକି ଗାଧିକି ଆସିକି ତ ଖାଇନା ନା ଖାଇତେ ଡେରି ହବ ସେତେବେଳେ ଶୁଖେଇଥିବ ଠିକ୍ ରଖିଦିଅ ତାକୁ ସେଟା ପିନ୍ଧିବେ ତ ସେଟା ରଖିଦେଇଥିବ ସେଟା କାଚିଲା ଯେ ନେଇ ତ କହିଛି ଡକ୍ଟର ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିବ କି କେବେ ଯିବୁ କି ଯିମି 28 ତାରିଖ ମୁଁ ଆହୁରି ଟାଇମ୍ ଅଛି ମୋର ଆହୁରି ଶାଢ଼ୀ ଏକା କାଚି ନାହିଁ ଏବେ ନାଇଁ କଙ୍କଡ଼ା ପକେଇ ହେଲାନି କଷା ହେଉଛି ତାପରେ ଆଳୁ ପକାଯିବ ବୋଧେ ଆଳୁ ପକାଯିବ ନା ସେଟା ଗୋଟେ ଝୋଳ ହବ ରାଜଛାଳିଆ ଝୋଳ ଗୋଟେ ମୋର କିସ କାଟିବୁ ବାବା तो शर्ट काटिदी शर्ट नालिया शर्ट काटिदेବି नालिया शर्ट तो नालिया शर्ट तेरे को चेक गोटे नालिया कलर नहीं ना तेरे को चेक कर কিন্তু नालिया সেটা কাটি দেবো ননে সেটা লাগছে সেটা কাটি সেটা কাটি तो भाई को ଦେଇଥିଲେ କାର୍ଡ ସେଟା ମନ୍ଦିନି ଭାଇ ତ ଏଇଟା ଦେଇ ଦେଇଥିଲା ନୀଳିଆଟା ଏବେ ପାଣି ଢଳା ହେଲା ହେଇଗଲା ଏବେ କିଛି ଗୋଟେ ପତ୍ର ଫୁଟା କରିବୁ अंडा भाजी में तो खाबुनी माछ अंडा भाजी हाँ मुझे कंकड़ा दे खाइदेमी कंकड़ा तरकारी अंडा दे खाइ अंडा भाजी तो आमर काटिया साग दे खाइया कोटा तरकारी दे खाइया तू तो खाइबुनी एगुड़ा मैं जाने तो रांधते एन पड़ी बिलाती पियाज कंचा लंका आउ बाटन बाटा किस पड़ी माछ पत्र पोड़ा हम कदली पत्र पकाला माछ दिशुनी
ତାପରେ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧ ଦିଅ ଦେଇକି ଚୁଲି ଗୁଣ୍ଡ ରଖାଯିବ। ଫାଟି ଯାଉ ଏରକୁ ହାତରେ ରଖିବି ଏରକୁ ରଖା ଏରକୁ ହାତର ଇଏ କରିବି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଇଟା ଚୁଲିରେ ପକାଯିବ। ତରକାରୀଟା ବି ହେଇଗଲାଣି ନାହିଁ କୁକୁଡ଼ା ତରକାରୀ। ଝୋଳ ବେଶୀ ନାହିଁ ଟିକେ ଝୋଳ। ଆଳୁ କିନ୍ତୁ ତାତି ନିଆର କରିଦେ। ଏଇଟାକୁ ଜଳ ଢାଳୁ। ପୁରା ଜଳିଗଲା। ଏଇଠି ଖାଲି ହେଇଛି। A few moments later. ଏଠି ଆମର ତରକାରୀ ହେଇଛି କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ। ଏଠି ଶିଳା ମାଛ ଖଟା, ଏଠି ଶାଗ, ପତ୍ର ପୋଡ଼ା। ତ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ତ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ବାଏ ବାଏ ବାଏ।